प्रसन्न विश्वालंकर रचना निर्देशन रे देखंतु ए वर्षर नुआ नाटक पुस्तक कांदुची मंच परिचालना मास्टर अनिल कुमार जेना। मो पुस्तक मुझे कांदुची धीरे धीरे विद्यालय आरंभ कर महाविद्यालय पर्यंत एवं सामाजिक वार्ता और शास्त्र पुराण पर्यंत मते समस्त आदर करते किंतु 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 आज मोर चाहिदा कमी जाइए मते मते धीरे धीरे समस्ते भूलवा को लगिले। पुस्तक किणतु पुस्तक पुस्तक किणतु पुस्तक वर्णबोध ठारू आरंभ करी गीता भागवत सामाजिक वार्ता प्रदानकारी सब प्रकार पुस्तक अच्छी पुस्तक किणतु पुस्तक आज्ञा पुस्तक नियंतु आज्ञा पुस्तक आज्ञा आज्ञा नियम थोड़ा तो पढ़ु आज्ञा पढ़ु आज्ञा आज्ञा नमस्कार बुझे दीना मास्टर मोबाइल आजिकल पिला वर्णबोध आरंभ कर केते कौन पाठ पढ़ी जाऊँ माने कौन कहना चाहते सार तमे बेसरकारी स्कूल मात्र 5,000 टंका चाकरी करके अवसर देल आ ये इंटरनेट जुग गूगल फेसबुक आ यूट्यूब रे सब शिक्षा खुंदी रही आउे पुस्तक चाहिदा रहिबो को सोना मास्टर गोटे कथा जानी ए वर्णबोध बिराड़ी छवि कहीं अच्छी आज्ञा मु तो जानी हेले आपण टिके कहूना बिराड़ी तार लक्ष्य स्थल में पहुंचवा धैर्य सहित स्थिरता बजाय रखे सेमिति एक विद्यार्थी और पाठक विद्यावली महाधन पाइबाई धैर्य और स्थिरता बजाय रखे करदे एक पुस्तक माध्यम लक्ष्य स्थल एक छात्र एवं विद्यार्थी पहुंची पार मु जन शिक्षक हिसाब से बुझीपार किंतु आपण एक कथा को जिते चित्कार करी कहले भी केही बुझिबेनी एने तेने बुलिकी पुस्तक लिखिबा अपेक्षा ये बुद्ध बयस आपण घरे जाके विश्राम नियंतु मु जाउछि नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज इंटरनेट जुगरे फेसबुक और गूगल चाहिदा बढ़ी जाइछि आज मो पुस्तक कांदुची आज मो पुस्तक कांदुची हो मो पुस्तक आज कांदुची अरे यार उसको तो जल्दी मानना पड़ेगा। अरे
मार मार मार, अरे जल्दी मार। पाठ पढ़ुछ किंतु कथबार्तार टिके शालीनता रक्षा करुन। मौसा ये पूरा इंटरनेट जुग, भिडियो गेम भाषा आप कौन बुझी पारे? सोशल मीडिया जुग, आप किसी भी एथिरे बुझी पारे मौसा। अरे बापा, इंटरनेट जुगरे এই মোবাইল মাধ্যমে তুমি কোন এই শিক্ষা পাউছ? ଓହୋ ବାପା, ତମର ତ ବୟସ ଗଲାଣି, ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଏ ମଉସା, ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ପେପର ସଲ୍ଭ ପେପର ସବୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଆମେ କାଢି ଦେଇଛୁ ମଉସା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ବହି ପାଠକ ବିଦ୍ୟାବଳୀ ମହାଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାଇ ରଖେ। ଏତିକି କରିଦେଲେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ବି କେହି ବୁଝିବେନି। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକି ପୁସ୍ତକ ବିକିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆପଣ ଘରେ ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଗୁଗୁଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋ ପୁସ୍ତକ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜି ମୋ ପୁସ୍ତକ କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ, ମୋ ପୁସ୍ତକ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। अरे यार, उसको तो जल्दी मारना पड़ेगा। अरे मार मार मार, अरे जल्दी मार। पाठ पढ़ुछ किंतु कथबार्तार टिके शालीनता रक्षा करुन। मौसा ये पूरा इंटरनेट जुग, भिडियो गेम भाषा आप कौन बुझी पारे? सोशल मीडिया जुग, आप किसी भी एथिरे बुझी पारे मौसा। अरे बापा, इंटरनेट जुगरे এই মোবাইল মাধ্যমে তুমি কোন এই শিক্ষা পাউছ? ଓହୋ ବାପା, ତମର ତ ବୟସ ଗଲାଣି, ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଏ ମଉସା, ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ପେପର ସଲ୍ଭ ପେପର ସବୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଆମେ କାଢି ଦେଇଛୁ ମଉସା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ମଉସା? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। अरे बाबू, राति पाइले एग्जाम। अरे तमे तुम सिलेबस अनुसार तुम तुम पुस्तक पढ़िबो ना ए मोबाइल रे तुम पाठ पढ़िबो? ओहो बापा, तमे जो पुस्तक विषय कहू ना, सब पाठ ए मोबाइल भीतर अछि। मौसा, आम घर जिते पुराना पुराना बही एमती की थिला, एमती की आयुर्वेद औषधीय बही गुड़ा सब थिला, ताकू सब रखी सबू कबाड़िया बिक्री करदेली। मुझे तो सबू मौसा ए सबू आम मोबाइल बाहर जाऊँ, कहीं बही गुड़ा रखी तेणुक सबू बिक्री करदेली। प्रभात चलु चलु आम जी आम क्रिकेट खेला टाइम है, चल 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 चल। पानी भी मो पुओ तो पुस्तकर आवश्यकता बुझी पारुनी। मु अन्य मान को कौन बुझेबी? मोबाइल इंटरनेट पचारे पढ़ी
हे भगवान मुझे कौन करी आज आज ये समाज रे पुस्तकर चाहिदा कमी जाइए आज पुस्तक कांदुची हाँ गीता भागवत पुराण शास्त्र को समस्ते भूली गले से पुराण पोथी पुस्तक आज बंधा पड़ जाइए आज पुस्तक कांदुची गीता भागवत पुराण पहुँची तू एक जगते सत दुखी किए बोली तते भरसिली कहीं तो करुणा हाथ गीता भागवत पुराण पहुँची तू एक जगते सत कहीं तो करुणा हाथ मुझुली भरी हाथे मुझुली भरी हाथे बिक मागे तोते तू करम मोर निंदु महामारे मो बड़ देउड़िया बंधु महामारे
ହେଲାରେ ବାପା ଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ଖାଲି ବସି ପଡୁଛି ଆଉ ଖାଲି ତ କେଞ୍ଚି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଯୁଗ କାହାର? ଯୁଗ ଯୁଗ ତ ବାପା ତମର ଆଉ କାହାର? ଏ ବାପା ତୁ ଆମ ସେ ଦିନା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅଟି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋବାଇଲରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଥା କଣ କି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଯନ୍ତ୍ର ଯେ କି ନଗାଧେଇ ନ ପାଧେଇ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ। ଯେ କି ପାଇଖାନା ମସଜିଦ ମନ୍ଦିର ଏମିତିକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଏମିତିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏଇ ତା ମାନେ ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମହାନ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ। ନା 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 ମୁଁ କହିବି ମୋବାଇଲ ଏକ ପବିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବଚନ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୁଗୁଲ ଖୋଲିଦେଲା ମାତ୍ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ହଉ ବାପା ଯଦି ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଗକୁ ତମର ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ସବୁ ଲଗେଇକି ପଢିବ ବାପା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାମର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଏଇ ମୋର ମୋବାଇଲ। ଆଉ ଏ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କଣ ଅଛି? ସହରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଦିଆଯାଉଛି କି ସହରରେ ଦଙ୍ଗା କାରଣରୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଦିଆଯାଉଛି କି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ। ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ମୁଁ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼େଇବି? ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲ୍ପ ନେଇ ଗୁଗୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନି। ମୋ ଦେହରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ରେ, ମୋତେ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯା। ଓହୋ ମାଙ୍କ ଦେହଟା ବହୁତ ବି ସିରିୟସ୍। ଅନଲାଇନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବି ଠପ୍ ହେଇଗଲା। କଲ୍ କଲେ ବି ଲାଗୁନି। ଓହୋ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସମସ୍ତ ବହି ମୁଁ ସବୁଯାକ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଓହୋ ମାର ତୁଟୁକା ଚିକିତ୍ସା ବି ମୁଁ କରିପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ହିଁ ପାଉନି। ଏହି ସମୟରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଓହୋ ବହିର ପ୍ରକୃତ ଚାହିଦା ହିଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲୁ ମା। ଏ ମା ଉଠ ମା ଉଠ ମା। ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦର ଔଷଧ ବହିଟିକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବୁ। ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି। ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ ଆଉ ମୋ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ବାପା ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ବାପା। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ବାପା।
ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ବାପା। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା। ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଜି କୋଉଠି ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ବାପାରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ବୁଝେଇଛି, ପାଖରେ ପୁସ୍ତକ ରଖିକି ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତୁ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ବେଖାତିର କଲୁ। ମୋ ଦେହ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଦେହ କ'ଣ ଯାଉଛି। ବାପା ବାପା आपण माने देखिले तो मु आज कांदुची, मते मते मनीष समाज आज पर करी दे की अवस्था भोगुची। आज पुस्तक कांदुची न आसीबो ए मनीष समाज धीरे 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 अज्ञानी होई सामाजिक प्राणी रो असामाजिक प्राणी पालटी जीव। जय जगन्नाथ जय विराजा चाहिए